जय जय जगन्नाथ नमस्कार सकाळ खबर जनभिजन आपण मानक जनाऊँगी नूतन वर्षर अनेक अनेक अभिनंदन और शुभेच्छा। आसतु किसी गुरुत्वपूर्ण घटना किसी दुर्घटना पर नजर रखा पूर्वर ओडिशा रे पुणी एक लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा भिजिब। ए लघुचाप को नहीं बर्तमान सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई गोटे पटरे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करुवा बेले आउ गोटे पटर प्रबल शीत एवं थंडा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। आसंतु पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नवा दर्शक बंधु आगामी 48 घंटा मध्य सबु स्थान रे प्रबल वर्षा सह पवन आईएमडी जारी कला अलर्ट। चलित शीत ऋतु सृष्टि होछि लघुचाप दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और संलग्न विषुवरेखा निकटस्थ पूर्व भारत महासागर अंचल में सृष्टि होता लघुचाप क्षेत्र आहरी घनीभूत हो आज सकाळे 5:30 सुधा समान अंचल एक सृष्टि चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत होइछि। आगामी 48 घंटा मध्य यह दक्षिण उत्तर पश्चिम दिग को गति करी दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न विषुव रेखा निकटस्थ पूर्व भारत महासागर आड़ को गति करबार संभावना रही। एक नहीं विशेष पाणीपाग विशेषज्ञ मान द्वारा बर्तमान हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। बर्तमान आमे अपडेट खबर सामना को पुणी नहीं दर्शक बंधु गोटे पटरे वर्षार तांडव लीला ओडिशा पर रहउथवा बेले आकाश आज जो सकाळु बर्तमान आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित पूरा विजुआल पूरा वीडियो माध्यम रे पाणीपाग विशेषज्ञ तरफ सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि। यार प्रभाव रे ओडिशार समस्त दक्षिण भारतर एकाधिक राज्य रे प्रबल अति प्रबल वर्षा को नहीं पाणीपाग विभाग अलर्टमेंट जारी करिछि। पाणीपाग विभाग तरफ जो सतर्क सूचना मध्य जारी करा जाइछि ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। 2025 वर्ष पाई बहुत भल वर्षा थिले मध्य 2026 रु आउटी भल वर्षा हेबो बोली आशा करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। एई देशर पाग परिवर्तन होइछि एपरि परिस्थिति रे नूतन वर्ष पाई भारतर पाणीपाग विभाग आईएमडी आगामी 48 रु 72 घंटा पाई अनेक राज्य रे प्रबल वर्षा पाई सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आमे जो विजुअल माध्यम रे किछि दृश्य आमे आपण मानक निकट रे नेउछु जो दृश्य देखंतु कृषक भाईर तार प्रथम धान हार्वेस्टिंग परे द्वितीय धान करिबा पई किपरि कृषक भाई ता क्षेत्र रे प्रस्तुत करूछि प्रबल चाष करिबा पई। किंतु एई परिप्रेक्षी रे आगामी वर्षा पई वर्तमान सतर्क सूचना जारी करतला बेले ओडिशार पाणीपाग को नहीं वर्तमान चिंतार रही आंचलिक पाणीपाग विभाग। किंतु आमे आपण मानकु कहि रखुछु पाणीपाग विभाग अनुसार आसंता 10 तारिख रु उपकूल समस्त आभ्यंतर ओडिशा रे भिजाइब वर्षा। बंगोपसागर सृष्टि घूर्णिबलय वेव मार्क एवं प्रेसर रे परिणत होइछि। यार प्रभाव रे आसंता 10 तारिख बेले को उपकूल ओडिशा रे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही। किंतु पश्चिम वायु प्रभाव रे उत्तर आभ्यंतर ओडिशार विभिन्न जिले में वर्षा सह कुआपथर पड़िबार संभावना अधिक थिबारु आंचलिक पाणीपाग विभाग तरफ बर्तमान सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। आसंता 10 तारिख बेले को उपकूल ओडिशारु स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा मध्य संभावना रही। जो भली भाव में ओडिशार वर्तमान लघुचाप जनित वर्षा वर्तमान समुद्र अशांत रही मत्स्यजीवी मानक पई मध्य सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि भारतीय पाणीपाग। कारण भारतीय पाणीपाग कहवा अनुजाई वर्तमान बंगोपसागर सृष्टि होउतबा एक प्रेशर लो प्रेशर रे वर्तमान ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। गोटे पटरे जो भाई बंगोपसागर जिते घूर्णिबलय प्रभाव रही तार मध्य तरंग को आपण ढेउ मध्य आमे आपण मानक रखुचु। देखंतु किपरि भाव में रही बंगोपसागर आरब सागर जो भाई लघुचापटी सृष्टि होगा फल बर्तमान तार स्थिति बर्तमान ओडिशा रे एक प्रकार देखा मिली विपद लोक मान भितर छानिया रही। कारण पूर्वर जो लघुचाप बात्या बन्या एभली लोक मैंने देखी पुणी एक भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि ताहा मध्य लोकंकु भयभीत करिवार किछि दृश्य आमे देखैछु दर्शक बंधु। किंतु आज जो भली सकाळ किछि दृश्य देखौछु जोठी वर्तमान वर्षार मध्य वर्षार तांडव लीला मध्य देखा मिलुछि।
କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେପରି ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ରହିବ କି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏଟା କେତେ ରହିବ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଯେ ଏହି ପାଗ ପ୍ରଳୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସହିତ ଉପକୂଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ଦିଆଯାଇଛି ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ ଲଘୁଚାପ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଦିନଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯେଉଁଭଳି 48 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 48-24 ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 24-48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ କୋହଲା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭୟଜାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାରଣ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସତର୍କ ସୂଚନା କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରି ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ଏବଂ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ କି ଅନ୍ୟପଟେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ କୋହଲା ପବନ ସହିତ କୁହୁଡ଼ି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଶୀତ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଯେଉଁ ଆମେ ସକାଳୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଆକାଶରେ ରଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଆକାଶର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ସବୁଆଡ଼େ ଚତୁର୍ଦିଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଲା ପାଗ ସହିତ କାକର ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଯେଉଁ ଶୀତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ କମିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ନିକଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି 2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବାରୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ 10 ତାରିଖ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଶୀତର ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିପାରେ। 11 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର।